ब्रह्मचारी स्त्री दर्शन निषिद्ध। ब्रह्मचारी स्त्री दर्शन करवा ना निषिद्ध, किंतु ता बोली नारी जाति कौन खराब कहवा ता बोली नारी जाति खराब विचार करिवार कौन सी बुद्धिमता पक्ष नुहे। यह पुरुष स्त्री उभय पक्ष प्रযোज्य। एठारे वस्तुत्व दोष नहीं, वस्तुर व्यवहार वृत्ति दोष अच्छी। जगत विचित्रता खराब बा दोषयुक्त नुहे, किंतु से विचित्रतार औषध व्यवहारटा ही निंदनीय। जगतर विचित्रता यदि भगवत सेवा नियुक्त हो परणीय, कारण से भगवत सेवार उपकरण है गुड़ाक। अनेक समय आम हाथ ऊपर टेकिक कहता नाना प्रकार तपस्या आचरण करू तद्वारा असल फल मिले ना। आराधित हरि तपसा तत किंग, नाराधित हरि तपसा तत किंग, अंतर्बहि हरि तपसा तत किंग, नान्तर्बहि हरि तपसा तत किंग। जदि नित्य वस्तु सेवा न करा जाए ताहले अकिंचित कर मानव जीवन अपव्यवहार ही गला। आउ भगवत सेवा कले तार यथार्थ सार्थकता हला। एकादश स्कंद भागवत रे 26 अध्याय हम देखिबा पूर्ववांकर उक्ति अछि किमे तया नोपकृतं रज्जो वा सर्पचेतस द्रष्टुं स्वरूप विदुषो जोहं यद अजितेन्द्रिय। कई निज भ्रांति वशत रज्जु को सर्प ज्ञान करी जदि भय करे ताहले रज्जुर दोष कि कौन पढ़ा बुझ कि रज्जुर दोष ना तुमर दोष? तुमर दोष, रज्जुर दोष नुहे। यहाँ बुझा रज्जुर कौन सी दोष नहीं। सेपरी मु अजितेन्द्रिय वशत अपराधी पूर्वसी मोर कौन सी अपकार करी नहीं। नारी को जदि भोग्य तुम्हारा भोग्य वस्तु रूप में देखा ताहले दोष है। नारी दोष कि उभय पक्षर प्रযোज्य, पुरुष पक्षर प्रযোज्य, नारी पक्षर प्रযোज्य। से कहा जाए पुरुष पक्षर नारी माया, नारी पक्षर पुरुष माया। नारी जदि पुरुष को देखिक मोर उपभोग सामग्री बने करे ताहले दोष है। पुरुष यदि नारी को देखी भावे उपभोग सामग्री ताहले दोष है। रज्जुर दोष नुह। रजुरे दोष सर्पभ्रांति है कौन रजुर दोष है? तुमर दोष। यू आर एट फॉल्ट, नॉट द रोप इज एट फॉल्ट। जया पत्य ग्रह क्षेत्र सोजन द्रविणादिशु उदासीन समं पश्यान सर्वेस्वर्थमिवात्मनः। पत्नी पुत्र गृह क्षेत्र सोजन धनादि विषय सर्वत्र समान प्रयोजन दर्शन करी से उदासीन है गुरु सेवार नियुक्त हवा उचित। ये श्लोक उपर भाष्य दे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कीदृशेन विचारेण अन्यत्र निर्मम स्यादिते आजायति एटसेट्रा। अर्थात किरूप विचार रे अन्य विषय निर्मम हब अर्थात ममता त्याग करिवो ताही कहा जाउछि। आत्मा अर्थात निजर अर्थ अर्थात स्वर्ण रौप्यादि मुद्रा रूप धन भली समान दर्शनशील होई जेपरी व्यवहारिक जे पर्यंत जहार करगत है से पर्यंत तार ममतार पात्र। कौन बुझिपार आपण पाखे टंका अच्छी ना 100 टंकिया नोट अच्छी आपण ममता है जो 100 टंकिया नोट आप हाथ चलीगला ममता रहा क्यों? ममता जे पर्यटन आप अच्छे से पर्यटन ममता अच्छी आप हाथ चलीगला ममता नहीं आउ। इटा उदाहरण पर दिया स्वर्ण रौप्य आदि यहाँ कथा कहूँ। स्वर्ण रौप्य आदि मुद्रा रूप धन भली समान दर्शनशील जेपरी व्यावहारिक पर्यंत जार करगत से पर्यंत ममता कर चलीगला ममता रहा क्यों? इटा उदाहरण दिया सर्वदा नुहे से जायादिक जाया सहित ममता से सर्वदा नुहे टेम्पोरारी अनित्य से स्थले ममतार अनेकांतिकत्व देखिए निर्मम हवा उचित। ममता त्याग करवा। चित्रकेतु पुत्र जेपरी कही चित्रकेतुर पुत्रर उदाहरण दिया तार षष्ठ स्कंद भागवत तार कथा आसुची। जेपरी हेमादि पन्य वस्तु समूह यही उपक्रम करी मानव गण मध्य नित्य प्रयोजन संबंध
ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ଯେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ମମତା ଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବର ଅସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଉଚିତ। ତା ଅନିତ୍ୟ ମମତା ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟ। ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯଥା ବସ୍ତୁନି ପନ୍ୟାନି ହେମାଦିନି ତଦସ୍ତଦଃ ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ତି ନରେଷ୍ୱେବଂ ଜୀବೋ ଯୋନିଷୁ କର୍ତ୍ତୁଷୁ ନିତ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୋ ୟା ନିତ୍ୟୋ ଦୃଶ୍ୟତେ ନୃଷୁ ଯାବଦ୍ୟସ୍ୟ ହି ସମ୍ବନ୍ଧ ମମତ୍ୱଂ ତାବଦେବ। ଯେପରି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ବସ୍ତୁ ସମୂହ କ୍ରମଶଃ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛି, ଏ ହାତକୁ ସେ ହାତକୁ ଗଲା, ଆମ ତା ରହିଲା କିଏ? ତୁମେ ବିକିଦେଲ ସରିଗଲା, ତୁମ ମମତା ସରିଗଲା, ତା ହାତକୁ ଗଲା, ତାର ମମତା ରହିଲା, ତା ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଗଲା, ତାର ସରିଗଲା, ଏଇଟା କଥା। ସେହିପରି ଜୀବ କ୍ରମଶଃ ନାନାବିଧ ଜନକ ଜନନୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶତ୍ରୁ ଯଦି ତୁମର ପୁତ୍ର হয়, ବେଳେବେଳେ ତୁମ କର୍ମଦୋଷକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଶତ୍ରୁ ତୁମର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ କଟାକଟି ହେଲାଣି, ଏଇ ତ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି ନା। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଦାଉ ସାରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି। ଶତ୍ରୁ ଯଦି ପୁତ୍ର হয় ତାହେଲେ ତାଠାରେ ଆତ୍ମୀୟତାର କି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ হয়, ତାହା ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି। শত্রু গৃহস্থিতা যে স্বর্ণ মুদ্রা স্ববোধ প্রয়োজিকা হয়, স্বর্ণ মুদ্রা যদি ঘরে রখিছ তাহলে শত্রু আসবে, বহুত চোর আসবে, খন্ড আসবে, তোমাকে হত্যা করিকি নেই পড়াইবে বাবা। মমতা করিকি রখিছ তাকে। দৈবা তাহাই স্বগৃহକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦୀଭୂତା ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକା ହୁଏ। ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତ। ପଶୁଆଦି ଜୀବ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନା। যে কাল পর্যন্ত যে বস্তু সহিত সম্বন্ধ থাকে সে কাল পর্যন্ত সেই বস্তু প্রতি পুরুষের মমতা থাকে। সম্বন্ধ তিরোহিত হলে মমতা রহে না। অর্থাৎ জন্মান্তরর কথা দূরে থাও, ইহ জন্মরে জীবর সহিত অন্য জীবর সম্বন্ধ অনিত্য। অতএব এই বিচারে জায়া পুত্র গৃহ প্রবৃত্তিরে মমতা শূন্য হওয়া পাইব। ଏ ଭାଗବତ ଉପଦେଶ ଦିଆହେଉଛି 11 ସ୍କନ୍ଧ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନ ଠାରେ ମମତା ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନା ନିତ୍ୟ ମମତା। କାହିଁକି ନା ଉଭୟ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ଅନିତ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜୀବ ନିତ୍ୟ, ତାହାର ଜନ୍ମ ବା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପିତ୍ରାଦିର ସହିତ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବ ନିତ୍ୟ। ଦେହ ନିତ୍ୟ, ସେ ଦେହର ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ হয়, ଆତ୍ମାର ଜୀବାତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଦେହ ବଳି ଜାଗତିକ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ଦେହ ବାଗ୍ୟା। ସୁତରାଂ ଜୀବାତ୍ମା ଦେହରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ସହିତ ଓ ଦେହ ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଦେହ ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ ସରିଗଲା। ଦେହ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରହିଲା କି ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଗଲା ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଜୀବାତ୍ମାର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସୁତରାଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଦୃଢ଼ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଜୀବ ସେ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରେ ମମତା ତ୍ୟାଗରେ ସମର୍ଥ ହବ ଯାଇକିରି, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯାଇକିରି ହବ। ଇଷ୍ଟଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ବା ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସେବକ ଆରାଧକ ଭଗବାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବକୁଳକୁ ନିଜ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେବା ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି।